po dyan, ma'am. Sige lang. Anytime cake. Sige po ma'am, buksan niyo po. Kung ano po ang laman. Thank you so much po. Ayan. Agad-iyo para sa kapatid ng Pinoy, agad-iyo para sa kapatid ng Pinoy, One, two. How about you, kuya? Ano po kayo? Kala! Kala! Dali na! Dali na! Sir Monica, sir. Sir Monica. Sir Monica. And please can you join us? And our next, RP Gonzales. Nakita TV. Galing ngayon. Okay, so pamilan po ba kayo sa telepatikin? Wala. Okay, so ito lang po ang gagawin nyo. So, magkakaroon na po tayo tinatawag na action. Kung saan kailangan nyo pong magsabay-sabay. Kunyari po, example. Ikaw ko kayo ng example. Kids, gusto muna po tayo. Okay, ready na tayo. Okay, sige. Check-in point muna po kung sino ang una. Sino pa ang nanalo? Sino po ang gusto nyo mauna? Kayo o sila? Tapati challenge.
Team A. Kailangan po, sabay-sabay kayo, ha? Okay. Paano po i-action ang volleyball? 1, 2, 3, go! Very good. Paano nyo po i-action ang basketball? 3, 2, 1. Oh, kailangan po palito-lito po. Ay, hindi po kailangan na. Kailangan isang ano yung kulay. Okay, ito na. Paano nyo po i-action ang naglalakad na pilay? In 3, 2, 1, go! Very good, very good. Tayo na. Yes, sit down muna po, sit down. Okay. Ngayon po, Team B, paano nyo naman po i-action yung gorilla? In 3, 2, 1, go! Alright. Next. Paano nyo naman po i-action yung pag-selfie? 3, 2, 1, action! Okay. Next, action. Paano nyo naman po i-action yung airplane? 1, 2, 3, airplane po, airplane. 1, 2, 3, go! Oh. Ano po yan? Bird! Hindi. AirAsia! AirAsia! Okay po yan. AirAsia! Domestic! Nyo po i-action yung chicken. 1, 2, 3, and go! Magagaling, magagaling. Oo. Ang galing! Diba sa'yo? Lahat. Okay, ito na. Mas madali lang to, guys. Paano nyo po i-action yung signature moves ni Michael Jackson? In 3, 2, 1, go! Ano? Palarong pambansa. Madalas, paano nyo po i-action ang Wimper in 1, 2, 3, go! Guys, galingan nyo na. Pag nagawa nyo ito, may chance kayo manalo. Ito, paano nyo i-action yung kapitbahay nyo chismosa? In 3, 2, 1, go! PC Express. Mabuti nga. Oh! Eh! Wow! Okay, tama po ba vlogger kayo? Wow. 100. Sir, ano pangalan? Donnie. Johnny. Si Johnny taga saan? Bulacan din. Grabe naman. James. Pam-pam, ma'am. Bumiyay pa. Thank you so much, sir. Ma'am? Taga? Laguna. Ang dadayo. Sir? Taga? Taga saan ka? Guwapo pero tingihan. Alabang. Sir? Romeo. Taga? Taga Bicol po. Taga? Ano ba kayong dito, sir? Yes, sir. No. John Lloyd. John Lloyd from? Diyan lang. Diyan lang. Yang Filipino dishes na una. Sinigang. Sinigang. Adobo. Kare-kare. Sisi. Igado. Igado. Next! Oh, siya, ay! Di ko lang ito si John Lloyd. Kasi siya na John Lloyd. Doon ba? Paladel na kasi. Pakbet. Patel. Binagawangan. Lain. Lain. Dininding. Dinigdig. Dinagdakan. Total. Wag. Kapsul. Ulo na sisig.
Ay, kapos na sisig. Pork sisig. One. May nasabi na po. Cinco. Fossil. Tatlo. Chill. Teto Marine. No, wala. Lobat yata. Fossil. Garlic. Ulitin natin, sige. Pero okay lang. Ulitin lang natin. Sige. Sige, ganito na lang. Next na lang po. Magbigay. Sabi mo, sir, nag-ano ka na. Ang pelikulang Pilipino. Tulad ng Racing ng Tondo. Ikaw, sir. 1, 2, 3, go. Enteng ka bisa po? Mano po? Shake Catalina. 1, 2, 3. Magbigay ng mga brand ulit. Ito, madali lang to. Pwede mga dating mga brand ng cellphone. 1, 2, 3, go. Okay. Apple. Motorola. Sony. Blackberry. 1, 2, 3. Oh, pelikula ulit tayo. Guys, ito, madali lang to. Magbigay ng mga name ng mga actor. Okay, umpisahan ko. Richard Gomez. Daniel Cruz. Ryan Rodriguez. 1, Padilla. wala. James Lee. Eddie Garcia. Coco Martin. Aga Mola. 1, Christopher Cruz. Christopher Cruz. Ayun! Sino yun? Christopher Cruz. Ex pala niya. Sir, mahilig pa kayo sa mga gulay. Sige, magbigay kayo ng gulay na kulay green. Umpisahan ko, kangkong. 1, 2, 3, klaro. Beans daw. Gulay ba yun? Sige. Broccoli. Toyota. Salote. Kalabasa. Hilaw. Ilaw. Hilaw. 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 Sige. Bechay. Logan. Malunggay. 1. Sigarilyas. Upo. Ano? Pataw. Patani. Ano? Dito lang? Sige. Pasensya na guys, kasalanan ko pa. Ano dapat? Oh. Bawal ng sili. Tawag sila. Bok choy. Ano yun? Ano ang pinagsasabi mo? Chinese. Tama ba yan? Kasalanan ko na naman kasi. Iba na lang siguro. Inuulit-ulit. Kunyari, boom. Ready. Inuulit-ulit dapat. Okay, 1, 2, 3, go. Pili-pili. 1, 1, 2, 3, wala. Right. Nagsisimula sa letter P. Letter P. Okay, P is YOLO. Letter P po Ready? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Nako. Guys, ano bang bahagi ng katawan? Paa. Kahit ano po. Sige sir, paki-open mo. Parang mamaya.
Eh! Oh, thank you so much, sir. Congratulations. Yes! So we have a table number 5. Sino po ang sasagot? Ay, yes, sir. Okay, so sir, ano po ang title ng song? Ang message sa bari. Ano mga simbali? Dali! 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 Hi! Okay, sino po? Yes. 5! Yes, 5! Girls just wanna have fun. Yes! Correct! Title of the song! Okay, so table number 6. What is the title of the song, ma'am? Sir, sabihin pa nga doon. Ah, wala. Okay. So we understand. Yes, ma'am. Sumunod. Yes! Mali! Yes, ma'am. Ano po? Ano po ang title ng song? Ulit. Awitin mo, isasayaw ko. Awitin mo at isasayaw ko. Yes! Hooray! Yan! Okay. Yes, ma'am. Ay, nako. Mga Ronnie. Yes, ma'am. Ano po ang title? Alright na. Macarena. Yes! Yes! Ito, tingnan natin. Sigurado, alam dito ng mga youngest natin ng mga... Hey! Okay. Get ready. Here we go. Ah. Guys, bigyan ko lang yung test of table naman. Say, ano po ang title ng song? Ito ba, sir? Ayan. Okay, dahil si Jesus na tuloy siya. Okay. Last one. Wala pa. Ito na. You see. Okay. So be ready. Here we go. Ah. Yes, sir. Ano po? Okay, 5. Huh? Happy River is correct. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, yung may kasamang palakpak. Very good. One more time.
Okay, Kayla, close your eyes, make a wish before blow your candle. Masunurin. I know you're very smart, you're growing very beautifully, and don't be afraid for mommy to grow old, okay? I love you. Okay, so thank you so much po ayan sa birthday wish nyo. Ma'am, sino? My birthday wish for you. Mag-aral ka ng mabuti. Pag nag-review tayo, listen. Be a good girl. And if someone will bully you, what will you say nga? Very good. That's it, Papa. Thank you so much, Ate Mai. And who else pa po ma'am? Sino pa po? Ma'am, short message lang po. Si Tita, sino po? Ano pong name ni Tita? Tita Jessica and Lele. Ma'am, Birthday, Kayla. Happy birthday. I wish you good health always. And I want you to be, I want you to grow up to be strong like your mommy. I love you always. So, my only birthday wish for you is to be happy always and to spread love and kindness wherever you are. wala na po ba?